ব্যোমকেশ, নৌকাডুবি। কি? কাল রাতে সত্যকাম নিহত। সবাই বলা বলি করছিল। एक भी चीज जगह से नहीं हिलना चाहिए और बुजुर्ग लोग रहते हैं, जरा इज्जत से पेश आइएगा। पांडे जी। अरे ब्योमकेश जी, आप यहाँ कैसे? सुना है कि सत्यकाम दास का निधन हो गया। हाँ हुआ है। उस तरफ चलो। এই লোকের তদন্ত করার কোনো দরকার নেই। आप बेकार अपना टाइम खराब कर रहे हैं। তদন্ত হবে না কেন? क्या दरकार है? बस चलाना आदमी था, यही होना था। आईने चोखे तो सबाई समान, सৎ चरित्र दुष्चरित्र कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्योमकेश जी जरा रुकिए, यह यहाँ का लोकल मामला है, आपका इससे क्या वास्ता? आप ऐसे ही आएंगे और इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएंगे। माफ कीजिए ब्योमकेश जी, लेकिन हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। मैंने कभी मांगा भी नहीं। पांडे जी, आपके साथ सत्यकाम दास का कुछ पर्सनल इशू था, मुझे पता है। आमी सत्यकाम के आगे थी चिनी। मीरा के साथ उसका क्या संबंध था जानता हूँ मैं, और आपको तो पता ही है मैं बिना वजह कहीं भी नहीं जाता हूँ। मैं मुसूरी सिर्फ घूमने नहीं आया हूँ। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। Any problem, Mr. Pandey? ব্যোমকেশ বক্সি, আবার দেখা হয়ে গেল। সুচিত্রা এম্পোরিয়াম, Tourist? কলকাতা থেকে। হ্যাঁ, কি চাই? চলুন ভিতরে গিয়ে কথা বলি। নমস্কার। এদিকে আসুন। দেখুন, আমার মনের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। মানে আপনারা তো জানেন যে জানি সত্যকাম আমার পূর্ব পরিচিত ছিল। ওর মৃত্যু হয়ে গেলে সেই খুনের তদন্ত যাতে আমি করি সেই দায়িত্ব ওই আমায় দিয়েছিল। আপনার যাতে কোনো রকম অসুবিধে না হয়। इन्हीं সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সি। মুসুরি থেকে কলকাতায় গিয়ে সত্যকাম আমাকে 1 টাকা অগ্রিম দিয়ে আসে তদন্তের কাজের জন্য। ওর মনে হয়েছিল কেউ বা কারা ওকে খুন করতে চায়। কি এমন হয়েছিল বলুন তো মিস্টার দাস, যাতে আপনার সন্তানের মনে হলো ওর মৃত্যু আসন্ন? কাল রাতে ঠিক কি হয়েছিল?